Shalom uvracha, bruchim abaim. Bienvenue à tout le monde. Добро пожаловать, шалом. Welcome to. Hello and welcome To everyone. welcome to you. בסדר. בוא, אנחנו נדבר משפט בעברית, משפט בצרפתית, רוסית ואנגלית. Nous allons parler. Une phrase sera en hébreu, après en français, en russe et en anglais. Система такая. Сначала Раб будет говорить на иврите, потом будет переводиться на французский и на русский. Okay, we will talk every sentence translated into French and then Russian and then into English. Bon, קצת קשה, אבל הייתי רוצה לדון איתכם על שאלה חשובה ביותר שדן עליה התלמוד, והיא, האם לקדוש ברוך הוא יש חוש הומור? Je voudrais vous parler d'une question très importante qui est traitée dans le Talmud, qui est de savoir si Dieu a le sens de l'humour. Раб хочет обсудить вопрос, который поднимается в Гемаре в Талмуде, есть ли у Всевышнего чувство юмора. I would like to discuss with you a very important question. Does God have a sense of humor? Discuss or in not? Talmud. Okay, as discussed in the Talmud. Yes. Does God have a sense of humor or not? אז יש כאן, איך לומר, סוגיה ארוכה שעוסקת בדבר הזה. זה הרבה דפים בתלמוד. אבל הסיפור הבסיסי הוא בית המשפט של אחרית ההיסטוריה, כשהקדוש ברוך הוא עתיד לדון את העמים על ההתנהגות שלהם במהלך ההיסטוריה. Alors, il y a ici beaucoup de pages sur lesquelles nous ne pourrons pas nous étendre, mais ça parle de manière générale du jugement des nations à la fin de l'histoire. Раб приводит тот эпизод из Талмуда, трактата Водозара, где обсуждается суд, который Всевышний устроит в конце истории, и там будут судиться народы за то, как они вели себя в продолжении, в течение этой истории. The Talmud has a long discussion, many pages long, about what will happen when God judges the nations of the world for what they have done during the time of history. וצריך לומר את האמת, זה נגמר לא טוב. זה, כלומר, יש שם סיפור שבו הקדוש ברוך הוא, זה מתואר ככה, לוקח ספר תורה ואומר, כל מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. זה נגמר לא... Ça finit pas très bien, pour tout vous dire. Ça finit assez mal, c'est quand Dieu, c'est l'image qui est employée, prend un livre de la Torah dans ses mains et dit tous ceux qui se sont occupés de la Torah, qu'ils viennent recevoir leur récompense. Действительно, на самом деле это кончается не очень хорошо. Дело в том, что Всевышний садится, берет как бы в руки Тору и судит народы. Кончается это не очень хорошо, но мы увидим. On the face of it, the end of the story somehow sounds like it's not right. God turns to the people of the world or says, let anybody who has studied the Torah come and get his reward. מה שמפתיע מאוד זה שמי שמגיע לבקש את השכר זה דווקא אומות העולם, ואומרים, ואז כל אומה ואומה אומרת מה שהיא עשתה. הרומאים אומרים בנינו גשרים, עשינו מרחצאות, והפרסים אומרים עשינו הרבה מלחמות, וכך כל אומה ואומה אומרת מה שהיא עשתה, והם אומרים, וכל זאת עשינו רק בשביל ישראל כדי שיעסקו בתורה. Ce qu'on voit là-bas, ceux qui viennent demander leur récompense, eh bien ce sont les nations. Et les nations disent, voilà, nous avons construit des routes, nous avons fait des ponts, des thermes, des guerres, et chaque nation dit ce qu'elle a ajouté dans l'histoire, et prétend, nous n'avons fait tout cela que pour qu'Israël puisse s'occuper de la Torah. На этот суд прежде всего приходят народы мира, что интересно, и требуют награды за то, что они способствовали развитию Торы. Например, римляне говорят, мы построили площади для рынков или мосты,
персы говорят о том, что они вели войны, и все это делали только для того, чтобы народ Израиля мог заниматься Торой. What's surprising is that the ones who come to answer are all of those who did not really do anything with the Torah. The Romans explain to God that they built bridges and they developed systems of government and roadways. The Persians explain also that they did very good things in development. And they say we did all of this in order to support the children of Israel when they went to learn Torah. האמת היא שלפי התלמוד, הטענה של הגויים היא טענה נכונה. כי הרי אי אפשר היה שהתורה תינתן בעולם פרימיטיבי. ולכן היה צריך שתהיה תרבות באנושות, כדי שלתורה תהיה משמעות. כך שהטענה של אומות העולם היא טענה נכונה. La vérité est que l'argument des nations est un argument véritable, parce que la Torah ne pouvait pas avoir de sens si elle était donnée dans une humanité primitive. Il fallait donc que le monde soit civilisé, et les nations ont pris sur elles de civiliser le monde, ce qui donne une signification à l'étude de la Torah. Действительно, утверждение народов мира на самом деле, согласно Талмуду, оно действительно правильное. Потому что ведь действительно не может народ Израиля реализовывать Тору на практике, если нет цивилизации, если нет развитых систем снабжения, коммуникаций. Поэтому на самом деле это утверждение верное. Действительно, для того, чтобы народ Израиля мог реализовать Тору, необходимы все эти достижения от цивилизации. The truth is that these claims by the other nations of the world have a grain of truth in them. Because the Torah could not have been given to a primitive world. And therefore it was necessary for them to develop the world into a civilized state before the Torah could be given. ולכן הטענה שבה הקדוש ברוך הוא עונה אל האומות איננה שדבריהם אינם נכונים, אלא שכוונתם לא הייתה נכונה. כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא לצורך עצמכם. וזאת אומרת שבאיזשהו מקום, בכל תנועה אנושית, יש כוונה אוניברסלית של הטבת העולם, אבל למעשה זה הופך באיזשהו שלב להיות אימפריאליסטי. אני אביא לכם דוגמה שאני מכיר מקרוב. יש מדינה באירופה שלפני 200 שנה עשתה מהפכה, ולמהפכה הזאת קראו המהפכה האוניברסלית הצרפתית. תוך 20 שנה זה הפך להיות האימפריאליזם של נפוליאון. כך שיש כוונה טובה, אבל למעשה זה הופך להיות השתלטות של האחד על השני. Je voudrais traduire ça en français, ça veut dire que l'argument que Dieu répond aux nations, c'est donc qu'elles ont raison, mais leur intention n'était pas bonne. L'intention des nations est finalement une intention personnelle, de s'imposer à l'autre. Je vais vous donner un exemple que je connais bien. Il y a une nation européenne qui, il y a 2 siècles, a fait une révolution qu'on appelait la révolution universelle. Et donc il y avait une intention véritablement universelle. Mais 20 ans plus tard, ça donnait l'impérialisme français napoléonien. Et donc on voit que malgré l'effort fourni par l'humanité, on n'arrive pas véritablement à une contribution pure de toute mauvaise intention. И действительно, утверждение народов мира, согласно Гмаре, оно правильное, но Всевышний отвергает их утверждение, поскольку, несмотря на действия, которые действительно были правильными, намерение было эгоистичным. То есть все, что они сделали, как Всевышний, это сделали вы для себя. И действительно, Рав приводит примеры из европейской истории. 200 лет назад во Франции произошла революция, которая называла себя универсальной революцией, общечеловеческой. А на деле через 20 лет выводилось империализм Наполеона, который захватил весь мир. То есть намерение вроде бы хорошее, позитивное, а кончается это империализмом тем, что один народ себя подминает другим. So we see that the claim of the other nations has some truth in it, because they did things in the world that have a universal application. However, whenever they did this, they really were doing it for their own personal benefit and not in order to help
the universality of the world. And Rav Sharkey says that he, from personal knowledge, he has an example of this. It is what happened during the French Revolution, which was a revolution for universal purposes, but quickly, very fast, within 20 years, it became the basis of the Napoleon dictatorship and not a universal good for the world. בסופו של דבר, התלמוד מספר לנו שאומות העולם יבקשו מהקדוש ברוך הוא איזשהו פתרון. והתלמוד אומר שמאחר והקדוש ברוך הוא איננו בא בטירניה עם בריותיו, איננו בא בעריצות עם בריותיו, אז תינתן הזדמנות לאומות העולם לזכות למה שעם ישראל זכה, על ידי קיום מצווה אחת ממצוותיה של התורה, והקדוש ברוך הוא ייתן לגויים את מצוות הסוכה. Le Talmud nous raconte que, étant donné que Dieu n'est pas un tyran, les goïms viendront demander à Dieu, mais est-ce que tu ne peux pas nous donner quand même une occasion de jouir de ce que Israël a joui? Et Dieu leur donnera un commandement de la Torah, qui est le commandement de la Souka. Несмотря на это, Всевышний все-таки ведет себя со своими созданиями не как тиран, не как диктатор, готов пойти навстречу, и в конце там рассказывается о том, что он дает народам мира некую мицву, которая все-таки позволит им заслужить награду, и это мицва сука. God, the Talmud says that God does not want to be overly strict with the creatures that he made, and therefore he told them, or he agreed, that they would be given one mitzvah, one commandment, as a test to see how they would react to it or how they would observe it, and that mitzvah is the mitzvah of Sukkah. והתלמוד מספר שעתידים הגויים כל אחד לבנות סוכה בראש גגו. הסוכה זה סמל בעצם לשלום, כן? הניסיון לעשות שלום. ויהיה מאוד חם בסוכה, ואז כל אחד יצא מסוכתו ויבעט בסוכה. והקדוש ברוך הוא ישב בעולם העליון ויצחק עליהם, כפי שנאמר, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. Et il est dit dans le Talmud que ce qui se passera, c'est que chacun fera une souka sur son toit. La souka représente la paix. Et il fera très chaud. Et il fera tellement chaud que les nations sortiront de la souka et donneront en sortant un coup de pied dans la souka. Et alors Dieu, dans le monde supérieur, se mettra à rire de ce qui se passe. Кончается это все-таки довольно неприятно, поскольку Всевышний, после того, как они строят суку, он немножечко усиливает солнечный свет, становится очень жарко. И тогда те, кто построил эту суку, выходят из нее с пренебрежением и с гневом, они как бы пинают ее и уходят. И тогда Всевышний смеется над ними, и это тот смех, который раздается в конце истории. All of the Gentiles built a sukkah on the top or the peak of a mountain. And the Talmud tells us that it is a symbol of peace. A sukkah, yeah. which is a symbol of peace. Thank you. Yes. On top Excuse of me. the mountain, and maybe you do it. Yeah. And then God made it very hot within all of the sukkot, within each sukkah. So the people in the sukkah left the sukkah in anger, kicked the sukkah, and went away. And then God will. And then God will. laughed or mocked about this. There's a proof from a verse in the Nach that God laughs when he treats his people. אם כן, יש לנו כאן לכאורה ראיה שלקדוש ברוך הוא יש חוש הומור. Cela est une preuve amenée par le Talmud, donc que Dieu a le sens de l'humour. Мы видим, что у Всевышнего из этого рассказа видим, что у него есть чувство юмора. There you have it. We see from this that God has a sense of humor. אבל התלמוד אומר שהדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, כי... אני חוזר בו. התלמוד אומר שהיום היחיד בהיסטוריה שבו הקדוש ברוך הוא יצחק יהיה באותו יום בלבד.
le Talmud nous dit que le seul jour de l'histoire où Dieu rira sera ce jour-là, où il se moquera des nations qui ont essayé de faire la soukha. Талмуд говорит, что Всевышний будет смеяться только в этот день. Это единственный день, когда он будет смеяться. However, the Talmud tells us that the only day on which God will laugh will be this day when the Gentiles leave the Sukkah. Mais אבל התלמוד מיד מקשה שזה לא נכון, שהקדוש ברוך הוא הרי כל יום יש לו 3 שעות שבהם הוא צוחק עם הלוויתן. והתלמוד עונה, לא, זה לא יש הבדל. כל יום הוא צוחק עם בריותיו, אבל רק לצחוק על בריותיו זה רק לעתיד לבוא. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא משתעשע בכל יום, אבל הומור שחור שמור לעתיד לבוא. Le Talmud nous dit que, en fait, c'est pas si simple que ça, puisque nous avons une source qui nous dit que Dieu, 3 heures par jour, s'amuse avec le Léviathan. Et donc la conclusion, c'est qu'il y a une différence entre 2 formes de rire. Dieu rit avec ses créatures tous les jours, pendant 3 heures, mais rire de ses créatures, il ne le fera qu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que l'humour noir est réservé pour la fin de l'histoire. Талмуд возражает, как же так? Мы знаем, что 3 часа каждый день Всевышний играет, смеется, играет животное, которое называется левиатан, видимо, это кит. И, о том, что это такое, поспорим. Играет с этим животным, и это является, казалось бы, доказательством, что он смеется каждый день. Да, говорит Талмуд, он смеется каждый день, но он играет как бы с людьми, со своими творениями. А над ними, над людьми, над своими творениями он будет смеяться только в тот день. Это день черного юмора. The Talmud asks, that is written someplace else, that every day, not just one day out of all eternity, God has fun with or plays with for 3 hours with the Leviathan. The answer is that what it says is that God plays with the Leviathan. He enjoys himself, or he has fun with his creatures, with all of his creatures. But only on one day does he laugh at his creatures, and that is the day that the Talmud was talking about, and that is the only case of dark humor. Yes. השאלה שנשאלת, אם התלמוד ככה חושב שאומות העולם לא יצליחו להגיע למדרגה של עם ישראל, אז בשביל מה כל הסיפור הזה? La question qui se pose, c'est si vraiment le Talmud pense que les nations n'arriveront pas à accéder au niveau d'Israël, alors pourquoi toute cette mise en scène? Спрашивается, для чего же тогда весь этот суд, если из него выходит такая история, если ничего из этого позитивного не выходит? В чем смысл этой истории, в чем смысл этого суда? We might ask that if the Talmud understands that the Gentiles will not reach the level of the Jews, then what's the point of telling this entire story? Yes. התשובה היא שהתלמוד אומר במקום אחר, במסכת בבא קמא, שאומות העולם קיבלו על עצמם בתחילת ההיסטוריה את 7 מצוות בני נוח, אבל באיזשהו שלב של ההיסטוריה, שצריך עוד להגדיר אותו, הם החליטו לוותר על ההתחייבות הזאת. ולכן כל החיובים של 7 מצוות בני נוח הפכו להיות מה שאנחנו מכנים מוסר טבעי, וכבר לא מצוות האלוהים. La réponse est, en se basant sur un autre texte du Talmud dans le traité de Baba Kama, selon lequel les nations au début de l'histoire avaient accepté les 7 lois de Noé, mais à un moment de l'histoire qu'il reste à définir, ont décidé d'abandonner cet engagement. Дело в том, что в другом месте Талмуд рассказывает о том, что в начале истории народы мира приняли такие 7 мицвот бней нох, но потом в некоторый момент они с себя сняли эти обязательства. И поэтому они у них остались, но уже в качестве общечеловеческого нормативного поведения, не в качестве мицвот, заповедей, которые определяют отношения человека со Всевышним. The answer is that in another place in the Talmud, we are taught that all of the people of the world accepted the 7 mitzvot
of the Noachites, of Bnei Noach. But under certain circumstances, they gave up on this. They decided not to keep them. So the 7 mitzvot have then become the equivalent of moral, natural morality. זה שכחתי להגיד בצרפתית. Et j'ai oublié de vous dire, non, j'ai oublié de traduire. Ça veut dire que les 7 commandements noachides sont devenus ce qu'on appelle de la morale naturelle et non plus l'accomplissement d'une mitzvah. אם כן, מה זה אומר? זה אומר שעל מנת לעמוד במבחן של אחרית הימים, צריך לצאת מן המעמד של אומות העולם ולחזור למעמד של בני נוח. מה שמתקיים על ידי הצהרה מפורשת של אדם בפני בית דין של ישראל, שהוא מקבל על עצמו את 7 מצוות בני נוח, וזה מה שאנחנו עסוקים בו בארגון שלנו ברית עולם. La réponse est donc que, étant donné que c'est comme cela, ce qu'il faut donc faire, c'est s'exclure du statut de la gentilité pour revenir au statut noachide. Et ça se fait par une déclaration officielle devant un tribunal d'Israël. Et c'est ce que nous faisons, c'est notre activité dans notre organisation Berit Olam. И поэтому решением вопроса является возвращение человечества из состояния того, когда они сняли с себя обязательства выполнения 7 мицвот Бней Ноах, к тому состоянию, которое называется Бней Ноах, то есть заново официальное провозглашение и принятие перед еврейским судом этих мицвот, и тогда действительно они могут заслужить ту награду, которую Всевышний дает в конце истории. For the people to come back to their original state, so that the 7 mitzvot become commandments that they are required to do, they have to change their status and go back to the original one by making a declaration that they will now observe the 7 mitzvot. Official declaration. Okay, a formal declaration that they will from now on observe the 7 mitzvot of Bnei Noach, and that puts them back into their original status. וזאת הסיבה שאנחנו כל כך שמחים לפגוש אתכם בסוכה הזאת, כי אתם זוכים להיות מבני אומות העולם שזוכים למעמד הרוחני של עם ישראל דרך קיומה של מצוות סוכה. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement heureux de vous rencontrer dans cette soukha, parce que vous faites partie de ce groupe de pionniers des nations qui s'attachent, qui accèdent au niveau spirituel d'Israël dans l'accomplissement de la soukha. Поэтому мы рады приветствовать вас, представителей народов мира, которые сегодня присоединяются к нам, приходят сюда, через принятие этой мицвы сука, в которой мы находимся, выходят на духовный уровень народа Израиля через нашу организацию Брит Улам. That is why we are very happy to welcome all of you here in this sukkah, bringing everybody together under together with Brit Olam, our organization. לכן רציתי לומר לכם תודה רבה וחג שמח. C'est pour ça que je voulais vous dire merci beaucoup et bonne fête. והייתי רוצה אולי לראות אם מישהו כאן שרוצה לשתף אותנו במשהו, נשמח לשמוע אותו. Et si quelqu'un d'entre vous veut nous faire participer à son expérience ou nous dire quelque chose, ça nous fera très plaisir. תודה רבה זה... Большое спасибо. Merci beaucoup. Большое спасибо всем тем, кто пришли. И если кто-то из наших гостей хочет сказать и какие-то свои мысли, высказать свои пожелания, Рав будет очень рад и приглашает вас. Thank you very much and Chag Sameach. And Rav Shaki would like to open the floor to comments from anybody who has anything to say about what is interesting here and so on.